Salam everybody. Salam dikhum kemet anikhum. Welcome to my channel. Welcome Tiherila. Salam dikhum hawati kemi waikum. Kemita wa'ilili. Kull salam diyu. Kullu posteri. Here hasbum meddatkum nahalet. Luma anti kemi waikum. Sabala waikum. Disbil ma'atra waikum. Ba'ayt khone. Everything was amazing. Everything was great. لما أنتي بيتكيدنا مسكوالي بتبحري حنبسنا دنقالن تتصاوتنا متينا زنتا يزبهال بعدنا كوخدي يزبهال حواتي معري أنا بقول عخل لغسي قول عخل لغن اشتكر لغو كفتو معتني رزي look at that it's so good بزعجي فيجي بها فيج دي فيج it's so good قرصون سناكري كذا إذا انت يزبهال كوخي يزبهال مثلا بعدنا عيدنا تزي تقاقي قن قطع معه so good very sweet سلام عليكم كا بوغني everything is good everything is a poster لما عندي سوى ديماس والي كنا أبسنا حنبسنا أدم قال المتينا يبلكم دس بالمعات نيرنا بلكم بوغنكم قاعد دس بالمعات نيركم كخون تسفا قبر حواتي معري لما عندي أرسلاتنا حيزلكم زي ما تاخنا دكان حواتنا كمي جيرنا elegant زخون نخون بخمي elegant woman ناي أوالد دسي أوالد كوين ناس جن بقى مشارلوك بخمي اتناتنا elegant سي كمي جيرنا حاف نبلو ويكا مشارلو نعريو زبل حانتي elegant بهاد قوال نستيتسي كمي عينت بحر اللوا لو ما عانتي زاربا حجيب بزعبا خدانا يكونن لو ما عانتي نزاربا بزعبا بحري مالتي elegant سخونا دك أنسيو كمي عينت بحري اللون اسمي جمرة elegance زجمر كامنتايو كبحرنا يحواتي معاري صبوقنا يستخدم كايكونن ويج أقرخات صبوقنا يزخون يكونن وي جلنا يزخون كايكونن وي بقى جزاخات صبوق سلزخون أيكونن there is nothing to do with that only كم ترى لونديو تي بدك ترأيو نجر ترى لونديو أكدرنا خاديو تريت كاديو قال كله ترى لوي كم تقول جيزة زارو حد جيزة زارو فيديو تطلع نختري أن حدا اللي خلتي أكادرنا ناي إلغانس مالتي جن مور لما عاد خزار بدلي زلخو جنتاي ناتنا بحري كوشتي زجمي تمسي كوشتي زجمر إتي ناتنا إلغانسي مالتي حانتو قال نستيتي إلغانت ندخل كنبلا خوينا كبحري أي زجمر مالتي اندحر صبوق تخدينكا غزاخات صبوق اندحر كوينو ويت تحشتخات صفوف اندحر كوينو ازي بدقي حقي بدق خم سلزخون كاغن اخو لايكون تايدا اتي elegance زي جمر كبحرنا كوشتنا اي مالج مجمرا تقبرو ازي ان elegance زبحالا دك انستيو ويكا elegance زبحالا دك انستيو انتاي قبرانين كم ازي مجمرا مالتي زقبرا نقر أي حاميان حواتي معري مسب كوينن مخالق سب أي حاميان إلغان سوغنا دقنستيو مان كاي بلين كل جزي يزرسعنا نزخمت زخلوخ Demi? Yeah? Can I have the little spoon please? Thank you baby. Okay. Thank you. بس وعلي حنسب عداني رسع حنسب مان كاي رسع. Thank you Here's baby. your coffee spoon. Thank you madam. I'm so in love with this. لو ما عندي سالسة جديدة بنصف لحواتي معري كابسة كويت لهم سالسة جديدة
ስለዚህ ኤሌጋንት ጓል ኣንስተይቲ ኣይተሓምንን ራእዮም ምዝዕጣን ይስራዮም ደልሽስ በቃ ብልዓየ መፀካ ስለዚ ኤሌጋንት ጓል ኣንስተይቲ ቆሬታ ኤሌጋንት ጓል ኣንስተይቲ ኣይተሓምን እያ ስለዚ ኤሌጋንት እንድሕር ክትኮና ኮንክን ኣሕዋተይ ማዕረይ ሕሜት ንይበሎ ኣይንሕመ ደቂ ኣንስትዮ ኮይና ኣይንሕመ ኣሕዋተይ ማዕረይ እዚ ኣብ ወዲ ተባዕታይ የብሉ ጓል ኣንስተይቲ የብሉ ኩሉ ሰብ ሓደ ኮይኑ ዘሎ ዋላ ደቂ ተባዕትዮ ይሓምዮም ግርም እዩ ዝብለኩም ግን እቲ ኤሌጋንት ትበሃል ጓል ኣንስተይቲ ኣይተሓምን እያ ኣብ ሕሜት ኣይትሪአን ይኹን ተተኣኪበን ዘን ኤሌጋንት ዝበሃላ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምንታይ ዳ ክራኸባ ከለዋ ኣብ ፅቡቅ ካልእ ንዕአን ዝዕብየን ጉዳይ ንዕአን ዘዕብየን ፕሮጀክትስ ንዕአን ዘዕብየን ቢዝነስ ንዕአን ብዛዕባ ቢዝነስ ብዛዕባ ገንዘብ ብዛዕባ ላይፍ ብዛዕባ ቬኬሽን ብዛዕባ ትራቨል ብዛዕባ ፒክኒክ ብዛዕባ ኤቨንት ወይ ከዓ ብዛዕባ ድራር ምውፃእ ወይ ከዓ ደገ ከድካ ምዝንጋዕ ገሊአን ዝሓስባ ከምኡ ትዕላለን ምስ ተኣከባ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሽግር እንድሕር ኣሎ ነንሕድሕድን ዝኾነ ሽግር ተኮይኑ ከዓ ከመይ ጌርካ እቲ ሽግር ምፍታሕ ኣብ ምምኻር ነንሕድሕድን ኣብ ምምኻር ኣድቫይስ ኣብ ምውሃሃብ ነንሕድሕድን እታ ሓንቲ ክደክም ከላ ነንሕድሕድን ብምድግጋፍ ነንሕድሕድን ትሪት ብምግብባር ማለት እዩ ከምኡን ዝሕልፍኦ እቲአን ኤሌጋንት ዝበሃላ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ኣብ ሕሜት ኣይትሪአን ይኽን እታ ሓንቲ ነታ ሓንቲ ዳውን ክትገብራ ወይ እታ ሓንቲ ተኣኪበን ነታ ሓንቲ ኣታክ ክገብራ ብፍፅም ተኣምል እቲ ናይ ብሓቂ ኤሌጋንት ትበሃል ጓል ኣንስተይቲ ንደቂ ኣንስትዮ ከምኣ ሓፍ ተብል ንደቂ ኣንስትዮ ከምኣ ሳፖርት ትገብር ንድኹማት ሳፖርት ትገብር እዚ እዩ እቲ ቀንዲ ኤሌጋንሲ ማለት እዩ ብደገ ኣይኮነን ብደገ ፅቡቅ ክዳን ስለዝተኸደንካ ኮብር ክዳን ስለዝተኸደንካ ኤሌጋንት ከብለካ ኣይክእልን እዩ ካብ ውሽጥኻ ዊዝኢን ዩ ኢት ስታርትስ ፍሮም ዊዝኢን ዩ ስለዚ እቲ ኤሌጋንት ባህሪ ናትካ መንነት እዩ ማለት እዩ ማትካ መንነት ስለዚ ንስኽን ከዓ ከምዛ ዓይነት ባህር እንድሕር ኣለክን ተሓምያ እንድሕር ኮንክን ምዛ ሓምያ በቃ ሰብ ሓደ ግዜ ዋላ ዘይተሓምስ ሰብ እንድሕር ኮንካ ዋላ ፅቡቅ ሳፖርተር ኮንካ እቲ ምሳኻ ዘሎ መሓዛኻ ግን ከምኡ ዓይነት ባህር እንድሕር ኣልይዎ ናይ ሕሜታ ባህሪ ወቃ ካልእ ሓደ ሰብ ትእከብ እሞ ምስ ሰባት ሕጂ ግን ዋላ ሓንቲ ዘይዕልለካ ሰብ ኣሎ ጥራሕ እንታይ በቃ ሕሜት ብዛዕባ ሰብ ጥራሕ ማለት እዩ ምክንያቱም እዘን ሰባት እዚአን ብዛዕባአን ዝዝረብ ነገር ዋላ ሓንቲ የብለንን ብምንታይ ዳ ብዛዕባ ሰባት እየን ዝዛረባ ነቲ ኣብ መንጎን ኣብ መንጎኽንን ኣብ መንጎአን ዘሎ ግዜ መታን በቃ መታን ምሻሎ ኢንትረስትድ መታን ክገብሮ እቲ ናትክን ዘረባ ወይ እቲ ናትክን ምትእኻብ መታን ኢንትረስት ክገብሮ እዚ ብናይ ሰብ ሕሜታ ጥራሕ ኢንትረስትድ ክኸውን ይኽእል እቲ ሞመንት ማለት እዩ ምክንያቱ ዘን ሰባት እዚአን ኩሉ ግዜ ኣብ ሕሜት ዝርከባ ብዛዕባ ናብረአን ብዛዕባ ሓደረን ኢንትረስት ዝኾነ ዘረባ ስለዘይብለን ኩሉ ግዜ ናይ ሰብ ኣምፅአንን ዳውን ዝገብራ ማለት እዩ ስለዚ ኤሌጋንት ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ክትኮኑ ኮንኪ ካብ ከምዚአን ዓይነት ሰባት ክትርሕቐ ክትክእል ኣለኪ ከተለልየን ኣለኪ ኣየኖትን ኤሌጋንት ደቂ ኣንስትዮ ኣለልየኺ ከዓ ምስአን ክትኮኑ ዘለኪ ኤሌጋንት ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ኩሉ ግዜ ሳፖርት ምግባር ንካልኦት ሓፍ ብምባል ንካልኦት ኣድቫይስ ብምሃብ ንካልኦት ከዓብያ ምፅዓር ወይ ከዓ ምሕጋዝያ ትርከብ ማለት እዩ ስለዚ ሓንትን ቀዳመይትን ሕሜት ንይብሎ ኤሌጋንት እንድሕር ክትኮና ኮንከን ኣሕዋተይ ማዕረይ ልዕሊ ትኽዳን ትኽደኖ ልዕሊ ማንም ነገር ማለት ውሽጥኽን መንነትክን ከተፅርያ ኣለክን ካብ መጀመርያ ማለት እዩ ኦኬ ቁፅሪ 2 ከዓ ኤሌጋንት ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሰዓት እያ ትርከብ እዚኣ ኣፀቢቕ ክዛረበላ ደልየለኹ ኣሕዋተይ ማዕረይ እዚአን ኤሌጋንት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ማዕረይ ኣብ ሰዓተን እየን ዝርከባ ኣብ ዝኾነ ነገር ኣብ ሰዓተን እየን ዝርከባ ኢጎ ዝበሃል የብለንን ኤሌጋንት ጓል ኣንስተይቲ ኢጎ ዝበሃል ወይ ከዓ ትዕቢት ወይ ከዓ ትምክሕቲ ከምዚ ትዕቢት ምሻሎ የብለንን ከምኡ ኣይሓስባን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኤሌጋንት ጓል ኣንስተይቲ እንታይ ቢዚኣ ማለት እዩ ቢዚኣ ንከምዚ ጌም ዶ ንከምዚ ኣነ ቀልጢፈ ተኸይደስ ከምዚ ክብሉ እዮም ሕጂ ንኣብነት ኣብ መርዓ መብዛሕትኡ ዘጋጥም ኣብ መርዓ ድዩ ኣብ ጥምቀት እዩ ኣብ ዝኾነ ኤቨንት እዩ ዋላ ሰብ ዓዲምካዮም ናብ ገዛኻ
ኣብ ሰዓቶም ኣይመፁን እዮም ወይ ዓዲሞም ኻ ንሶም ኣብ ሰዓቶም ኣይትኸዶምን ኢኻ ኣብ ሓበሻ ብፍላይ ማለት እዩ እዚ ኢሹ እዚ ኣብ ሓበሻ እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ግዜ ተዓዲምና ኣብ ስራዕና ንኸይድ ኣሕዋተይ መሃሪ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ኣብ ሰዓቱ ዝኸይድ ሰብ ክብሪ እዩ ዝህቦ ዘሎ ነቲ ሰብ ማለት እዩ ምክንያቱ ናቱ ሰዓት ሓደ ሰብ ኣብ ሰዓቱ ክመፀካ ከሎ ዝስራሕ ዘይብሉን ማለት ኣይኮነን ወይ ጉዳይ ዘይብሉ ማለት ኣይኮነን ሓቀይ እንታይ ዳ ናቱ ሰዓት ናይቲ ሰብ ዝመፀካ ዘሎ ሰዓቱ ብጣዕሚ ስለ ዘኽብር ሰዓት ሓደ ሰብ ሲ ሰዓቱ ኣሕሊፉ ግዚኡ ሰዊኡ ንዓኻ ክፅበየካ ከሎ እቲ ናቱ ሰዓት ቫልዩ ስለ ዝገብር ናይ ሰብ ሰዓት ከዓ እንታይ ዝገብር ናይ ሰብ ግዜ ከዓ እንታይ ቫልዩ ዝገብር ምክንያቱ ግዜ ገንዘብ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ማለት እዩ ግዜ እቲ ሓደ ሰብ ክበካ ዘሎ ክነግረኩም ዝኸበረ ህያብ ክበካ ተኮይኑ ሓደ ወዲ ሰብ እንታይ እዩ ወይ ዘኽብሮ እንድሕር ኮንካ ንሓደ ወዲ ሰብ ዝኸበረ ነገር ክትቦ ዘለካ እንታይ እዩ ሰዓት ኢኻ ግዜ ጥራሕ ኢኻ ክትቦ ትኽእል ኣሕዋተይ ማዕረ በዚ ሎሚ ግዜኡ ሰዊኡ ግዚኡ ኣቢሉ ዝመፀኩም ሰብ ወይ ዝዕድመኩም ሰብ ወይ ግዜ ዝሕልፍ ምሳኹም ሰብ ዝስራሕ ዘይብሉ ማለት ኣይኮነን ወይ ቢዚ ስለ ዘይኮነ ኣይኮነን ሓቀይ እንታይ ዳ ንዓኹም ግን ስለ ዘኽብረኩም ሰዓቱ ግዚኡ እንታይ ይስዎ ኣሎ ዝኸበረ ነገር ኣብ ዓለም ከዓ ሰዓት እዩ ምክንያቱ እዛ ሓንቲ ሰዓት ቲክ ኢላ እንድሕር ሓሊፋ ናይ ክንመልሳ ይንኽእልን ኢና ሓንቲ መዓልቲ 2 ሰዓት እንድሕር ኣብ ሂወትና ዌስት ጌርና ክንመልሶ ይንኽእልን ኢና ማለት ካልእ ብዙሕ ነገር ኣብ 2 ሰዓት ውሽጢ ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሰብ ኣብ ሰዓቱ ክመፀኩም ከሎ እንታይ እቲ ጉዳያት ኩሉ ኣዳሊኹም ክትፀንሑ ኣለኩም ማለት እዩ ንስኹም ከዓ ብሰብ ተተዓዲምኩም ከዓ ኣብ ሰዓትኩም ኢኹም ክትከዱ ዘለኩም ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ኤሌጋንት የብለክን ብጣዕሚ ሃይ ቫልዩ ጓል ኣንስተይቲ ዝገብረክ እምበር ኣብ ሰዓትክ ስለ ዝኸድኪ ወይ በቃ ሕስርቲ ኢኺ ወይ ከዓ ኣብ ሰዓትክ ስለ ዝኸድኪ ዝስራሕ ወይ ናብራ ዘይብልክ ማለት ኣይኮነን እቲ ኤሌጋንት ዝኾነ ሰብ እቲ ሃይ ኳሊቲ ዝኾነ ሰብ ከምኡ እዩ ዝሓስብ ኣብ ሰዓት እዩ ዝኸይድ ሰብ ተዓዲሙ ከዓ ኣብ ሰዓት እዩ ዝርከብ ወይ ከዓ ሰብ ተዓዲሙ ከዓ ኣብ ሰዓት ክመፅ እዩ ዝፅበ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ሰዓትና ክንርከብ ክንክእል ኣለና ኣሕዋተይ ማዕረ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ኦኬ ቁፅሪ 3 ከዓ ኩሉ ግዜ ንሰምዕ ክንከውን ኣለና ኣሕዋተይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዋላ ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ዝነበረ እውን ኣይንሰምዕን ኢና ኩሉ ግዜ በቃ ተሰማዕቲ ክንከውን ዋዋዋዋዋ ኢና ንብል እንታይ ግን ሰብ ክዕልለና ከሎ ምስ ሰብ ክንተዓላለል ከለና ከምዚ ሞር ክንሰምዕ ክንክእል ኣለና ሞር ስለምስማዕ ዘይኮነ ሓደ ሰባት እኩም እንታይ ትዛረቦም ትዕልሎም ገለምሽ ኣይሰምዑካን እዮም ሙሉእ እምሮኦም ሙሉእ ኣድህቦኦም ናባኻ ኣይኮኑን እንታይ ግን እንዳተዛረብካዮም ከላ ንሓንቲ ቃል ምሽ ሒዙ ሽዑ መልሲ የዳልው ኣክንዲ ንዓኻ እንታይ እቲ ሙሉእ ሓሳባትካ ኣክንዲ ዝፅበይሲ መልሲ የዳልው ሽዑ እምሮኦም እንተኮይኑሎ ናፍቲ ናቶም መልሲ ምድላው ከይድሎ ማለት እዩ ስለዚ ሞር ኣተንሽን እንታይ ኣይህቡኻን እዮም ስቂሎም ዓይኖም ገለወዎ ገለ ይብሉካ ኣለዎ እምበር ኣይሰምዑኻን እዮም ንምንታይ ኮምፒቲሽን በቃ ኣነ ከመይ ዓይነት ዘረባ ክዛረብ ኣነ ከመይ ዓይነት ክስታይ መልሲ ክምልስ ኢሎም ኣክንዲ ናፍቲ ናትካ ትብሎም ዘለካ ኣክንዲ ዝሰምዑ መልሲ ከዳልውልካ ቢዝኾኑ ዓይኖም ናብካ እንዳረኣዩ ልቦም ግን እንታይ ናፍቲ መልሲ ዝቡኻ ንዓኻ ግብረ መልሲ ክቡካ ዘለዎም እንታይ ናብኡ ይሓስቡ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ክንከውን የብልናን ብፍፅም ተኣምር ኣሕዋተይ ማዕረ ርግእ ኤሌጋንሲ ኩሉ ግዜ ርግእ ዝበለት ጓል ኣንስተይቲ ኤሌጋንት ትበሃል ጓል ኣንስተይቲ ርግእ ዝበለት እያ ገዛኣ ክትወፅእ ከላ ናብ ስራሕ ተረጋጊኣ ቀስ ኢላ ትወፅእ ሸበድበድበድበድ ኢሉ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ኦርጋናይዝ እያ ትገብሮ ኩሉ ነገር ብሰዓቱ ኩሉ ግዜ ገዛኣ ፅፉፍ ኩሉ ግዜ ክዳና ዕፁፍ ኩሉ ግዜ እንታይ ሰዓታ ብጉቢኣ ትጥቀመሉ ሸበድበድበድበድበድ ዝበሃል ነገር የለን ቀስ ኢላ ሰላሕ ኢላ ኩሉ ነገራታ ተተዓራሪ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ሰብ ክትዘራረብ ከለካ እንታይ ህድእ ምባል ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ ማለት ክንዛረብ ክንዕልል ከለና ምስ ሰብ ነቲ ሰብ ሓሳቡ ከንወድኡ ኣለና ኣብ ፍርቂ ኣይንእክለፉ ኣሕዋተይ ማዕረ እንድሕር ኤሌጋን ክትኮን እንድሕር ደሊካ ሓቢብቲ እንታይ ክትገብርለኪ ሰብ ክዛረብ ንስኺ ስቕ በሊ ጥራሕ ስምዕዮ ነቲ ሰብ መልሲ ከተዳልው ዘይኮንክ ውሽጢክ ቢዚ ትኾኒ ነቲ ሰብ ክትሰምዕዮ ኣለኪ ሽዑ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ሰማዕክዮ ነቲ ሰብ እንታይ መልሲ ትህብዮ ማለት እዩ ምክንያቱ ሙሉእ እንድሕር ሰሚዕካዮ ዝዛረቦ ዘሎ እቲ ሰብ ይርድአካ ማለት እዩ ኣፅቢቑ ስለዚ ናብ መልሲ ምሃብ ዘይኮንና ክንቀዳደም ዘለና መጀመርያ ካብ ሞር ንዛረብ ሞር ክንሰምዕ ኣለና ህድእ ክንብል ክንክእል
ኣለና ማለት እዩ ዋላ ኣላፍና ዋላ ገለ ካላይካ مساء تخيل كأنتي كل جيزة elegant قال نسيت انتي مسيلكن كل جيزة زحلتي عبقى كأساتبل confidence አለዋ ንክትበሃሊ ዓው ኢልካ ክትዛረብ ኣየድልየክን ኣብ ጉሩብ ድዩ ኣብ ገለ ድዩ ኣብ ገለ ኮንፊደንስ ኣለዋ ወይ ፈላጥያ ንክትበሃሊ ዓው ኢልክ በቃ ገሮይና ዝመስል ድምፂ ክትዛረብ ኣየድልየካን እዩ ኣየድልየክን እዩ ኩሉ ግዜ ኤሌጋንሲ ወይ ከዓ ኮንፊደንስ እንታይ እዩ ሳይለንት እዩ ማለት እዩ ቀስ ርኢኽና እንዳኣሰብኢልና ንፈልጣ ነዘን ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ምንም ዘይዛረባ ከለዋ ግን ኣብኡ ከሎ እቲ ናተን ኮንፊደንስ ይስሕበካ በቃ زين سبعة زين سيبك عب كورنر كوفي بلا يسمع إن مسب يسمع إن سبعة يبلون جن كافتين سنز زاربون لعل سنتاي تيزر لو أو ناتن إنرجي نتاي بتعمي مور يسحب كاملة كزاربا خلوها كل جزء هذا بزبل الزربا برد إيتين الزربا كله على زوج أو نسب كي هاسيا سب سنكن كيك إيم تاي كل تاي ريسبكت نايسبا لون مالج سلازي مجمع خن جبرا زلنا تاي ريسبكت نسب ريسبكت نجبر لنا ولا سبي حرقنا مالج ولا سبي حرقنا ولا حنت حر ربي لنا لو سب نعبنت مسب نملالس لنا ولا سبي حرقنا بوشت أنا تاي وحد كنبلو لنا elegant سنتايو عو يتبلنا elegant قال ولا يحرق أسب ولا ناتان صاري يلعن ولا يتصرفا نتاي وحد عبلات نتاي تخيد مالتي أفنا أف أيتتصرفني elegant زغنت قال نسيت وي هلخ أيتتصرفني تايدا سلاح حلا كافتي قداي كم عين دانكيرا زغن السودي دانكيرا زغن السيتويشن دين تايم سلاح حلا gracefully نتاي تقبر نفسها توصق مالتي أفنا أف كم زنديدو قال مريلا عاويلا أيتزاربني إذا حجي دخمت أيكون نزر إزلو انتايدا ناتي قداي نتوم نجرامات سبات وينتي نعاصر زي قبرا situation ولا بوتا دي ولا سبات دي بزي قدس اتي ناتا energy deserves لزي قبرو ناتا energy أب زيرو بحسابات كوني أب زيرو بنقر كتتفق أيتدلني ناتا زي قوانقا زي words حانت words كتوصخلا value زلوو يزخور مالجو بمخنياتك أتيك على تتقمرو نزي ربح صرفن نزي ربح مورادن نزي ربح هلخن ويا مكرخالن تاي جيزي أيتحلفن يا مخنياتو إليغان زخونا دك أنشتو بتعمي جيزيين ساعتن تاي يقبرين بتعمي زدك أمالو مالتي سلازي كابزي حاشوية دانكيرا قلمالتات لنفسنا تاي يزقبرا سلح حيلن تاي يوصع بزي عو مالتي سلازي كل نقبرو نقر انتاي بفلتت دا أمبر بسمعيت كنقبرو صبا يكونن elegant كتكون عند حد اللي خد مالتي سلازي زين بتعمي important نقر مالتي أنا بتعمي بتسأله حانت خالا أنا بتعمي تسألني كم نايدك أنستيو بحري مالتي elegant ندحر كتكون عند اللي خن حواتي معري سبنا بجزا خن ندحر ماتي وين سخن نداسب تخيل كن وين داس شاحي تعدي ممكن مسب ندحر كيركن تليفون كنت زي متقام سبب تقاخا خوفيلو كعللك اي مصيدا زلمبر تاي تقبر لها disrespect تقبر لها مالتي بتزاوار انتاي disrespect تقبر زلها مالتي قلقل السبات اللوها مسخان دعللا جزئن كيركا عندي جزئن مصينا ناب جزاخا مصينا خادين ولا ندا شاخير كاني تاي اقرمي خا تليفون مسبخا تفيبلا مسخا انتاي تخون كان لخا نسخا بقى مسخا بقى نع انترينا لها مالتي نعنترينا لها بزي ولا حانت نقر مالتي بليس إليغان قال نسيت ندحر كتكون خنكي سب ندحر مسخلو مولو اتنشن نتسوي خط وزلكا مالتي نتسوي خط عللو زلكا مالتي نتسوي خط سمعو زلكا مالتي نتسوي خط ملسلو زلكا مالتي حقيرو انت زي اللي سب سرحو قديفو جيزيو أطفيو مسخا خراخب كله معت زسرح نقر يزلو سلازي disrespect خات كوبر زلخا نسب مالتي أكدمي مسب بتليفون معلال ديو أكدمي سكرول كم دير كاف سوشيال ميديا سكرول مغبار ديو تكست مصحف نسب ديو emergency تزي كوينو
ولا إمرجنسي تسب تدويلك خماني قريتها ذات تليفون العليا خمس أكلك نتسب زدوللك إمرجنسي ندحر كينو مسبار لكم ودحر دوللك نافت السب خاف ملسلك إذا أنت يرئي معرخن دين نفسهم تخبوري زرئي مالتيو أوكي እትሰብ ብኸመይ ዝግምተኩም ንስኹም ሲ ንስኽ ወይ ንስኺ ማዕረኸን ደይ ንነፍስኺ ከም ተኽብሪ እዩ ዝፈልጥ ማለት እዩ ሓደ ንነፍሱ ዘኽብር ሰብ ከዓ ናይ ሰብ ግዜ እንታይ የኽብር እዩ ማለት እዩ ናይ ግዜኡ ዘኽብር ሰብ ናይ ሰብ ግዜ ከዓ እንታይ የኽብር እዩ ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ እዩ ዝሪኦ ነቲ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ኣሕዋተይ ማዕረ ምስ ሰብ ተራኺብክን ሓበሻ ድን መሓዙትክን ኣሕዋትክን ብዘይገድስ ክብሪ ናይቲ ሰብ ኢልክን እንታይ ቴሌፎን ክትጥቀማ የብልክን ጠቕላላ ኢመርጀንሲ ተዘይኮይኑ ማለት እዩ ኦኬ እቲያ ናይ መጨረሻ ክብላ ደልየ ዘለኹ ከዓ ኤሌጋንት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣይሕስዳን እየን ሓሳዳት ኣይኮናን ኣሕዋተይ ማዕረ ኤሌጋንት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ንሰባት ፅቡቀን ዝምነያ ኣይሕስዳን እየን ኣይቀንኣን እየን ማለት እዩ ንምንታይን ዘይቀንኣ ከዓ ንሰን ንነፍሰን እኹላት ምዃነን ስለ ዝፈልጣ ኮንፊደንስ ስለ ዘለዎን ኣብ ነብሰን ማለት እዩ እንታይ ደኣ ንሰብ ፅቡቅ ይሓስባ ካብ ሕስድና ወፅአን ንሰብ ፅቡቅ ነገር እየን ዝሓስባ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ዝሕስድ ሰብ ሓሳድ ሰብ ኮንፊደንስ ዘይብሉ እዩ እኹል ስለ ዘይኮነ ነፍሱ ሲ ድኻም በቃ ኣነ እኹል ኣይኮንኩን ኣነ ድኹም እየ ኣነ በቃ ምንም ነገር የብለይን ኢሉ ዝሓሰበን ሰብ እንታይ ይገብር ንሰብ የፀልም ብዛዕባ ሰብ ሕማቅ ይዛረብ ብዛዕባ ሰብ ሕማቅ ይምነ ሰብ ዘይኮኑ የፀልሙ እንታይ እዚ እንታይ እዩ ሎው ሰልፍ ስቲም ማለት ኮንፊደንስ ዘይብላ ጓል ኣንስተይቲ እያ ንሰብ ዳውን ትገብር ኮንፊደንስ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ እንታይ ኩሉ ግዜ ዋላ እተሰብ ሕማቅ ኮይኑ እንዳፈለጠት እንታይ ትገብር ፖዚቲቭ ናይ ሰባት ጥራሓ ትዛረብ ማለት እዩ ምክንያቱ ሕማቅ ብዛዕባ ደቂ ሰባት ዝዛረብ ሰብ ይፍለጦም ኣይፍለጦም ብዘይገድስ ናቱ ኢንሴክሪቲ እዩ ዘርኢ ዘሎ ማለት እዩ ናቱ ርእሰ ተኣማንነት ዘይምህላው እያ ተርኢ ዘላ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንሰብ እንድሕር ሕማቅ ተመንያ ወይ ከዓ ሓሳድ እንድሕር ኮይና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ምስ ኣቅርብ ኣቢለ ክዛረበላ ዝደሊ ከዓ እንታይ እዩ ሰብ ኢሎሞ ኢልካ ዘይምኻድ ኣሕዋተይ ማዕረ ኮንፊደንስ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ወይ ኤሌጋንት ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ብንሳ ተኣምነሉ መገዲ እያ ትኸይድ ብንሳ ተኣምነሉ ነገራት እያ ትኸይድ እምበር በቃ መሓዙተይ ከም ዝኣሚነን በቃ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ወይ ናተይ ኣነ ዝፈልጠን ምስአን ዝእከብ ሰባት ከምዚአን ዝኣምናሞ ኣነ ከም በጊዕ ምስአን ክኽኮብ ትብልን እያ ኩሉ ግዜ ኤሌጋንት ማለት እዩ ኮንፊደንስ ማለት እዩ ኦኬ ኮንፊደንት ያ ኤሌጋንት ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ነብሳ ኣለዋ ኣብቲ ንሳ ተኣምነሉ እያ ትረግፅ ማለት እዩ ከም በጊዕ ተኸኪባ ምስ ሓደ ወይ ግሩብ ወይ ምስ ሓደ እሱ ከምኡ ስለ ዝኣመነ ወይ ንሶም ከምኡ ስለ ዝኣመኑ ኢላ ኣይተብልን እያ ክሳብ ንሰብ ከዓ ሰብ ሕማቅ ስለ ዝበሎ ነቲ ሓደ ሰብ ሕማቅ ኣይተብለሉን እያ ሓደ ሰባት እንታይ ኣሎ መሲልክን ኣነ ሕጂ ንኣብነት ብዛዕባ መሓዛይ ሕማቅ እንድሕር ኣውርየ ንካልኦት ሰባት እታ መሓዛይ ከዓ ከምኡ እያ ተኣምን ኤሌጋንት ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ሓደ ሰብ ስለ ዝበላ ንሓደ ሰብ ኣይትፀልኦን እያ ክሳብ ባዕላ ትረኽበሉ ነቲ ሰብ ማለት እዩ ምክንያቱ እታ ኤሌጋንት ትበሃል ጓል ኣንስተይቲ ባዕላ ሪኣ ክሳብ ተኣምን ወይ ባዕላ ብተኣምነሉ ነገር ብዝረኣየቶ ብዝጨበጠቶ ነገር ተዘይኮይኑ ሰብ ኢልዋ እንታይ ኣይተኣምንን እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ማዕረይ እዚ 2026 ኤሌጋንት ማለት እንታይ ማለት እዩ ካብ ውሽጥኻ እዩ ዝጅምር ካብ ክዳንካ ኣይኮነን ዝጅምር ካብ ውሽጥኻ ንደገኻ እዩ ዝጅምር ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ጓል ኣንስተይቲ ክንከውን የማኽረክን ኩላትና ማለት እዩ 2026 ኣነ እውን ነብሰይ ኣወእትየ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ሒዝልክን መፅአ ሎማዓንቲ ቴንክ ዩ ሶ ማች ፎር ሊስንን ፅባሕ የረሓፍትኩም ብካልእ ፕሮግራም ክሳብ ትምለሰኩም በብሰላም ባይ ባይ